let it bang, bang. परब्रह्म ब्रह्मादिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानवीरे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पराभोजनं नायकामं दधानं बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानवीरे शरश्चन्द्रगात्रं धरानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकलत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानवीरे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं परं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानवीरे स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठे स्तोत्ररत्नं इह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विशिष्टैः समाराज्य मोक्षं प्रयाति गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्ध पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार the answer is laid on the table of the House. Third Supplementary, Dr. Sasmit Patraji. Thank you, Honorable Chairman, sir. My specific query is on olive ridley turtles that come and nest off the coast of Odisha. Yeah.